Sekitar pukul 5 sore waktu Antakya, kami tim medis Hilal Ahmar Society Indonesia berjalan melintasi bukit perbukitan dan jalan-jalan setapak untuk menembus perbatasan menuju Suriah. Yang dialami oleh korban dengan alatan yang terbatas. alam شوية sakit pak خلاص ini insyaallah ini alam qalilan بعدين لأن Air apalagi ألا تصب بالماء طبعا jangan terlalu lembab. وأيضا إذا خرج العرق نشف بالمنشفة إذا خلع البلوز البلوز لا بأس انطلق إلا هيك ما أحسن. لا بأس يعني بدون الفانيلا يعني بدون لا بأس الفانيلا. لا بأس يعني أنا في الصباح كذا nggak pakai yang putih tadi bang? Nah, biar kena udara pak. Agar nggak kena udara ya. Ada sendiri. Betul. Tapi insyaallah تأتي هنا غدا إن شاء الله بعد العصر. نعم. مثل هذا الوقت أيضا. إن شاء الله الطبيب سينظف الجرح. إن شاء الله. بحاجة إلى يعني ماذا تمريض يعني. نعم. Jangan kena air. لا تؤتي الماء لا تصب الماء ولا العرق ولا أي سائل أي سوائل يعني. yang betul Pak. Nah, Masya Allah. Apa Pak? Tutup aja. Memang nggak rapat biar ada udara di samping. Jadi dua putra beliau, Ahmad dan Muhammad, yang Muhammad terkena tembakan oleh tentara rezim Bashar, sementara Ahmad dia terkena serpihan roket ketika dia menaik kendaraan bermotor menuju pulang ke rumah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dia mendapatkan musibah berupa yakni luka-luka berat di sekujur tubuhnya karena serpihan dan pecahan-pecahan roket, yang sampai saat sekarang ini mereka berdua berada di Turki, di rumah sakit pemerintah Turki, dan mereka mendapatkan perawatan yang sangat intensif. Namun meskipun demikian mereka masih kekurangan dana untuk perawatan dan penyembuhan, perawatan dan pengobatan mereka berdua. Dan untuk kalian itu kami dari Hilal Ahmar Society Jakarta Indonesia memberikan bantuan kepada mereka sebesar $1.000, dan kami ucapkan terima kasih kepada para donatur kaum muslimin dan muslimat yang ada di Indonesia yang telah memberikan dananya untuk saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Syria ini yang mendapatkan musibah berupa tragedi kemanusiaan atas kekejaman rezim Bashar Assad laknatullah alaihi. Sebagaimana yang telah kita dengarkan bersama, ibunda kita, beliau menangis dan dia tadi mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memerdekakan negeri Aleppo, membebaskan negeri Aleppo dan dunia dan negeri-negeri Damaskus serta negeri-negeri yang lainnya dari kekejaman rezim
بشار لعنة الله آمين عليه. آمين آمين الله يجعل الصايمين والمصلين يشفي ابنه يشفي كل موجود وجعله في قلبه بمعناه الله جعله في قلبه ولا في قلب ابنه ولا في العالم. آمين اللهم آمين. آمين آمين شتت العالم الله يشتته الله لا يوفقه الله لا يخلي مجاهل مجاهل وقت. آمين آمين. الله مجاه محمد آمين الله يعرق قلبه. أكثر من 20,000 قتيل صار هلا خلال السنة و8 أشهر. 20,000 قول 30,000 ايه هيك. بس زيادة يزداد. هدول اللي عم بيعترفوا عليهم نعم. اللي عم بيعترفوا شيء 20 هي أكثر بكثير. Jadi menurut penuturan beliau sudah ada 20.000 korban jiwa ya dari kekejaman Bashar Assad. Dan semoga Allah SWT menerima syahadat mereka, Amin. menerima mereka sebagai syuhada di Amin. sisi Allah Subhanahu wa taala. آمين يا رب. Ini adalah salah satu korban luka-luka berat dari kekejaman rezim Bashar Assad dan kemudian dibawa ke salah satu rumah sakit pemerintahan yang ada di Turki. Namun ternyata di rumah sakit pemerintahan ini juga ada dokter-dokter yang berafiliasi kepada paham Nusairiyah. Mereka berpaham Nusairiyah, akhirnya pasien-pasien yang datang dari Suriah, terutama dari Ahlus Sunnah, ketika mereka datang di rumah sakit pemerintahan Turki yang di sana ada dokter-dokter Nusairiyahnya, mereka mengobatinya hanya setengah-setengah, tidak sampai selesai. Dan untuk itulah kami mengharapkan dari saudara-saudara kaum muslimin yang ada di Indonesia untuk bersama kita membangun dan mewujudkan solidaritas kita sebagai seorang mukmin dan muslim untuk membantu saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Suriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini salah satu korban kekejaman Bashar Assad. Pasien nama Amin, umur 23 tahun, dari Idlib. Dia terkena roket, ujian roket, sehingga terkena pada bagian kaki sisi kanan. Dia mengalami luka, kakinya terbakar, bila kemudian dioperasi pada bagian kiri terkena serpihan roket hingga tulangnya hancur, hingga kemudian dioperasi, dilakukan orif untuk fiksasi pada tulang dan juga untuk pemanjangan tulang karena ada beberapa tulangnya yang harus diambil. Nama Saima, umur 9 tahun, dari desa Idlib. Dia mengalami luka akibat kena bom mortir, diamputasi pada kaki bagian kiri dan juga ada hancur tulang pada bagian kanan sehingga dilakukan operasi dan dilakukan pemanjangan tulang. Dekat banget malah yang nyambut ini. Apa? Ini enggak. Iya, mujahidnya dekat banget. الله أكبر الله أكبر 26/4/2013 الله أكبر. خاصة على مصيف سلمى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قصف بالبراميل المتفجرة على مصيف سلمى 26/4/2013. الله أكبر الله أكبر.
26/4/2013 قبيل صلاة الجمعة طيران المروحي يقصف للمرة الرابعة اليوم. الله أكبر، الله أكبر. اللهم سلم يا الله. قصف على منازل المدنيين. kita akan membagikan logistik kepada keluarga 9 syuhada yang memerlukan bantuan. Ini kita sekarang berada di dalam gudang yang menjadi tempat sentralnya logistik di daerah Al-Ahmar. Setiap bantuan ada beberapa hal yang nanti akan diberikan, dari beras, kemudian ada tepung, kemudian ada sereal, ada kopi dan lainnya, kemudian ada kacang. Ya. Dan ini kemudian juga di sela-sela kita sedang membagikan atau sedang menata logistik untuk para keluarga syuhada, datang dari beberapa katibah untuk meminta bantuan logistik untuk mereka. Semoga Allah senantiasa memberikan berkah kepada apa yang diberikan kepada mereka, karena yang paling terpenting bukan kuantitasnya tetapi adalah berkahnya. Dan senantiasa kita mampu membantu dan menolong setiap kekurangan mereka. بإذن الله تعالى نحن هلا بهذه الزيارة القصيرة راح نشوف الأطفال وراح نشوف الناس المرضانين، نشوف شو احتياجاتهم الدوائية حتى نقدر نقدم لهم. وإن شاء الله ما بننقطع عنكم لأنه أنتم أهلنا، وأي شيء بيلزم كمان بتخبرونا في مستشفى سلمى الميداني، وإن شاء الله سبحانه وتعالى ما بنقصر، لا نحن ولا كل إخواننا في الداخل إن شاء الله. إن شاء الله. يلا جهزوا حالكم يا محمد. خذوا بالصف عشان يفوت لعندكم. خذوا بالصف قعدوا. طيب تفوت لجوا هنيك تاخذ صورة عشان يكون محترم. طيب بعدين الباب ارجعوا انتم خذوا بالصف. تعال عزوزي. كل واحد ياخذ مكانه. تعال خذوا. يلا اعملوا هيك. بعدين الباب. كويس. خذوا خلي بين المقاعد. مدرسة العود. تكبير. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. كويس. يا مصر دون أجر، فهو أحد الناس المستحقين. إضافة لذلك إن شاء الله هذا الرفوف هذه فارغة سنملأها إن شاء الله بالدواء اللازم، وسنعمل إن شاء الله في المستقبل على أن تبقى هذه الصيدلية مكتفية إن شاء الله حسب استطاعتنا. يعني أيضا نحن نعتاش على المساعدات. نحن أيضا في مشفى سلمى الميداني بدون يعني إحسان المحسنين وجود الكرماء لا نستطيع أيضا أن يكون لدينا دواء في مستشفى سلمى الميداني. لذلك هذه الأدوية الصيدلية yang akan masuk ke apotek. Ini adalah apotek. Di dalamnya terdapat obat-obatan yang semuanya diberikan gratis kepada para pejuang yang terluka ataupun rakyat yang masih ada di wilayah Salma dan sekitarnya. Alhamdulillah.